सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मनुष्य भगवान की जय। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। मु आज सर्वप्रथमे आत्मनिर्भर स्तुति करी आत्मज्ञान विषय किसी आलोचना करने को जाऊँगी। तत्संगे संगे समस्त मुनि मुनिमती और जिज्ञासु जनता जनार्दन को मोर सप्रेम जयची। आज आम आलोचना करवा धौती विषय। यह पूर्व आम आलोचना करिअछे जोगर 8 अंग विषय। से 8 अंगु जोगर प्रथम अंग हूँ जम। ताहा विषय आम विस्तृत भाव में आलोचना करिअछे। तापरे द्वितीय अंगर नाम हूँ नियम। ये नियमर 5 उपांग रही। ताहार नाम मध्य आम वर्णना करिछे। ताहा हूँ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यही नियमर जो प्रथम उपांग रही शौच, ताहा मध्य होउची 6 प्रकारर। ताहा मध्य आमे आलोचना करिछे। ताहा होउची कौन ना धौती, बस्ती, नेति, काटक, नौलिक, कपालभाति। तेणु यही शौच जो 6 प्रकार तार प्रथम प्रकार होउची जो धौती। से धौती विषय आम आज आलोचना करिबा। प्रथमे आम 4 आंगुली ओसार और 15 हाथ लंबा चिकण लुगा उषुम जल उदा करी गिली देवाकू हटजोग प्रदिकार कहुछि। यही लुगा गिलिया समय लुगार गोटे पाखकू आमको भल भाव धरी रखा जेपरी समस्त लुगा पेट भीतर को न जाए। लुगा गिलिबा परे नौलिक कर्म द्वारा पेट को आग पछ और डाहाण बाम आड़ को चक्र परी घुराइबा उचित। एहा परे देरी न करी धीरे धीरे सेही लुगा को बाहर करदेवा उचित। कफ अधिक हेले एपरी करिबा उचित। यदि कफ अधिक न हुए ताहले एपरी करिबा अनावश्यक। सबुबेले या करिबा अनुचित। आसन, प्राणायाम और जम नियमर पालन एवं मनोबल द्वारा जोगीर शरीर रे कफर प्रकोप रही न पारे बा रहिबो नाही। किंतु प्रकृत रे धौती अर्थ हेउछि देह को धोइबा बा सफा करिबा। धौती मध्यरे स्नान आदि कर्म आसे। शौचर प्रथम कथा हेउछि जे आमे सोया परे निदरु उठी प्रथमे मल त्याग करिबा बा जहा को कुआ जाए आमे झाड़ा परिस्रा जीवा परे बा एहा परे आमे काणी आंगुठी मोटर 9 इंच लिंब डाल द्वारा आमे ताकू चुबाई से चुबाइबा अंश द्वारा आमे दांत को भल भाव रे सफा करिबा। आहुरी मध्य दांत को भल भाव रे सफा करिया पाई शुंठी, मरीच, हरिदिकी, खड़िया माटी, बादाम प्रभृति पोड़ी सारिया परे सेतिरे सैंधव लुण मिसाई
ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ସଫା କରାଯାଏ ବା କରାଗଲେ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫା ହେବ। ଏହାକୁ ଦାନ୍ତ ମଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ଡାଳରେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଥିଲେ ସେହି ନିମ୍ବ ଡାଳକୁ ଚିରି ଆମେ ଜିଭ ସଫା କରିବା। ଏହାପରେ ଜଳରେ ଭଲରେ ପାଟିକୁ ସଫା କରିବା ବା କୁଳି କରିବା। ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ବିକାର ବା ଦରଜ ଥାଏ ତେବେ ଗରମ ପାଣିରେ କୁଳି କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏହି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଜଳରେ କେବଳ ବୁଡ଼ ନ ପକାଇ ବା ଶରୀରରେ କେବଳ ପାଣି ନ ଢାଳି ଆମେ ମୋଟା ତଉଲିଆରେ ଦେହକୁ ରଗଡ଼ି ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଶୀତ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଭଲ। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବା ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ହାତରୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଇଳା ଛଡ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଷ୍କାର ଲୁଗା ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହା ସତ୍କର୍ମ ବା ଧୌତିର ପ୍ରଥମ କର୍ମ। ଷଟ୍ଚକ୍ର ସାଧନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ସାଧନ କର୍ମ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଫଳରେ ରୋମ ରୋମରୁ ବାହାରିଥିବା ମଇଳା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରୋଗ ଓ ପବିତ୍ର ରହିବ। ସାଧକର ବୁଦ୍ଧି ଖୁବ୍ ତେଜିଆନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୁଗା ନଗିଳି ଏହି ଉପାୟରେ ଧୌତି କର୍ମ ସର୍ବଦା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା। ଶୌଚର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପାଳନ ତଥା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିଲେ କୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ରକ୍ତ ବିକାର ତଥା କୁଷ୍ଠ ଆଦି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। କାଶ, ଶ୍ୱାସ ଆଦି ରୋଗ ନିର୍ମଳ ଶରୀରରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ନିର୍ମଳ, ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ବିକାର ରଖିବା ଯୋଗୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ। ଯାହାର ଶରୀର ନିର୍ମଳ ତାର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏପରି ହେଲେ ଶରୀର ଓ ମନରେ କୌଣସି ବିକାର ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସତ୍ପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।